तो भाई की आपण मैंने समस्ते जानी भाई को मोर पदटे डायलॉग शुणिया दमदार डायलॉग। थैंक यू जो मैंने देखुं नमस्कार। हेरा मुई बादल श्रावण आकाश फर्द फर्द मेघ भितर घूरी बुलुवा गोटे भयंकर कला हेरा सुजोग मिले दुलु दुलु कर बरसी जी जे बस थैंक यू। बढ़िया डायलॉग मैंने मन को छुईगला डायलॉग भाई ए डायलॉग पे हम पूरा फैन भाई आसी जयदेव भवन को आमर ज्वेलर प्रोग्राम को भाई के लगे ज्वेलर प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगे। ओजेल समस्त जो मैंने कर्मकर्ता मैंने अच्छे ओजेल टीम समस्त बहुत बहुत धन्यवाद मत ये सम्मानित कर बहुत खुशी लगे। थैंक यू समस्त को लव यू जय जगन्नाथ। समस्त भल पाते भाई को वीडियो देखो भाई की सारा ढेर सारा वेलकम करूँ रही सांग जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बस बस ओके जिते आप आसवे ट्राफिक समस्या कंपलसरी तुमको मैंने बुझा पड़ो ट्राफिक समस्या के ये मैंने आर सजेसन ना आसव मैंने तुम ट्राफिक समस्या जब आपको अर्जेंट कम थी ट्राफिक समस्या तुमको निहाती भाव बुझा पड़ो जदि तुम कम थी निहाती घंटा 2 घंटा हाथ में रखिक आप आसवा पड़ो नचेत आप एयरपोर्ट जातु जो भी जातु किंतु ट्राफिक समस्या अधिक रही ठीक ना ना देखो कलाकार जड़े पुरुष जड़े नारी रही सीटा मजूद यही सीट आप आगे चिन्ह सार छोटा कणा आ भोला से पूजा में से तेल शिव ये हूँ से भोला এইটা সে গ্যারেন্টি তু দবু আবে হেলু পুও পিতা পিতল হন্ডা চুলিরে বসিবু রন্ধা বড়া করবি ওলেই আনি পিতা মরি পকাই মাঝি মুখা দেলে দক্ষিক চিকি সেই চিকি সে গ্যারেন্টি তো ভগবান দেই না তু দবু কেমিতি এই পিতা সাথে তাল পকাই চলিসলু না তু মন মনে কথা শুন কই শুনা তবে মানে কোন সে ভগবান চাইলে কি মোঠু মো ভোলাকু কেহি বি অলগা করি পারিবে আরে বাবুলু শুনিবা এথর তু ঠিয়া আইছু মু শুনে সব শুন পা মু জানে তু ভোলাকু ভালো পাও ভোলা কত ভালো পায় তোমরা দুইজন তোরা প্রেম ফেবিকাল নয় তো পুরা ফেবিকুল প্রত্যেক দিন খরা বলে তুমি দুজন মন ছুড়ে বাড়ি যাও সেটি যাই বসি টুকুর টাপাল হো আর প্রত্যেক দিন সকালে সে যাই নন্দা সাহায্য মন্ত্রীকে পূজা করিয়া পাই তু যাও মন্ত্র পড়ু যদি সুবিধা সুযোগ পান্ত তার ঘরে তুমি ভুবনেশ্বর আইটি পার্কে পড়ে যাও বাবুলু এথর তু করে আরে মু জানিছি একটু আসিলা বেড়ে রে বাবুলু কিছু উপপটা ঝিও দেখি ভালো পাও না হ্যাঁ এই তুই এমনি কোন কইছিস যে ছি মো ভোলার চোস করে এতে খরা সে তাকো ভালো পাইবে না ছি ছিলো সেটা ওটা সিঙ্গারি নাকি তা আউরি কিছু না বর্তমান জানুয়ারি পরে ফেব্রুয়ারি মাসের লোক উড়ি পয়লারি আপনার সকালে সকালে ঠান্ডা ধরুছি বলে তাকে উড়িটি হোক সিঙ্গারি হଉଛି এই ব্যস্ত হনা মো যাচিলা বেলে দেখি আইলি যে টুনা দোকান পাখে সে কোন তেরে বেলে গুড় গুড় কিনিଥିଲା মতে লাগুছি টুনা দোকান পাখରୁ তেরে মেরে গুড় গুড় নেই দিব নেইতা নয়া প্রেমিকা কো দেই কইব আই লাভ ইউ এই চুপ কর কেন এমনি ভগলে হয়ে যাচ্ছ তুমি দিছে মোর ঠিয়ারা ঠিয়ারা বাই বলা ভাবিব তো চিলি কেবে কলাকারটিয়ে হেবি বলি ভাবিব নথিলি सांग देखो ना पछपटे यात्रा सिंह भाई कमेडियन भाई भाई देखो भाई यात्रा सिंह भाई यात्रा सिंह भाई ना कमेडियन गोटे लाइन खाली गोटे मिनट निश्चय गोटे लाइन कमेडी हो भाई निश्चय कह आम बर्तमान नुआ आसी भद्रंगी अबे हे तू कौन पटक हिरो मु सलाटी भुवनेश्वर विलियन अबे हेटी ओमपी छक रही कौन डायलॉग कहू साहस तो सामना को आ बढ़िया डायलॉगटा भाई बढ़िया यात्रा देखो बड़ा सुपर हिट है मैंने सेठी किसी प्रोग्राम सरीगला प्रोग्राम घर को जा लंच कर देगी और जयदेव भवन देखो के सुंदर है जयदेव भवन आ पार्क देखु पार्कटा यहाँ जयदेव भवन पार्क लंच करदे दीटा पाखापाखि खिया भोक कला जोरसोर जाओ से मत डाकी से बहुत बहुत धन्यवाद भाई मानक तो चलन जा खाई पार्क पूरा सुंदर है पार्कटा पूरा गच गच लगे मस्त है बहुत सुंदर है पूरा एपटे भी गेट गोटे अच्छे बाहर बहुत सुंदर है खाया पशि पहुँचिकी जा
एंट्री ହେଇଗଲେ ତ ଭୋକ କଲା ଦାନା ବିଡ଼େ ଦେବ ତାପରେ ଦେଖ ତ ଯାହା ହଉ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିକି ଭାଇ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଡାକିଛନ୍ତି ସେଠିକି ପଡ଼ିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାତ୍ରା ଟାଇଗର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଯାତ୍ରାର ମହାବଳ ବାଘ କହିଲେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟି କରିବି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି डिनर करदे ଯିବା ତ ଡିନର କରୁଛନ୍ତି ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଡିନର କରୁଛନ୍ତି आर्टिस्ट मान भोजन प्रस्तुत होती तो आम खाई सारे तो ये बसिया डिनर मिक्स खट्टा ना ना खट्टा यहाँ कौन अच्छी छतु छतु टे दियो छतुटा এটা ছতুটা বোধ নন ভেজ সেটা ছতু নেবেন ছতু দিয়ে এটা ছতু এটা কোন আছে এটা মুড়ি ঘাটা কি মুড়ি ঘাটি দিয়ে ଟିକେ ମୁଢ଼ି ଘାଟ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ମାଛ ନାହିଁ ମାଛ ଅଛି ମାଛ ଦିଅନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ହେଇଛି मोरा देती चटटी बुले दे सादा मोर आईस मोर अच्छी उष्णा भात डाली मिक्स छतु आउ चुंगुड़ी माछ